U današnjem videoklipu prenosim vest da je predsjednik Srbije zvanično danas i objavio da je Srbija naručila naoružane turske bespilotne letelice Bayraktar TB2. Kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Srbija želi da kupi od Turske bespilotne letelice Bayraktar TB2, ističući da smo za tu kupovinu stali u red, jer kako kaže, te letelice svi žele. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je na sastanku sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom razgovarao o proširenju vojne saradnje Srbije i Turske i saradnje njihovih namenskih industrija. Istakao je da je Srbija zainteresovana za kupovinu navedenih turskih bespilotnih letelica Bayraktar, te da se nada da će u tome uspjeti sledeće godine. Ne krijem i nije me sramota, mi to nismo ni krili, da želimo da kupimo bespilotne letelice Bayraktar TB2. Svi žele te bespilotne letelice, stali smo u red i verujem da sledeće godine Srbija može da ih nabavi, rekao je Vučić. Naveo je da je sa Erdoganom razgovarao i u zajedničkoj obuci za padobrance, što bi omogućilo da naši padobranci mogu da skaču i sa 6 do 7 hiljada metara, što do sada nije bio slučaj. Ukrajinska vlada takođe je na društvenim mrežama objavila nekoliko video zapisa navodno uspešnih akcija turskih bespilotnih letelica Bayraktar TB2. Na videu koji trenutno kruži društvenim mrežama se čuje himna turskom borbenom dronu Bayraktar, za koji Kijev tvrdi da je nekoliko puta uspešno upotrebljen protiv ruske vojske. Na snimku se vide slike navodnog uništavanja ruskih vozila i artiljerijskih oruđa. Međutim, nema pouzdanih informacija o tome koliko često i koliko uspešno je Ukrajina do danas zapravo koristila te dronove. Prema fotografijama sa ratišta Ukrajine, Moskva tvrdi da je oborila neke od tih bespilotnih letelica. Činjenica da Ukrajina te borbene dronove ima od 2019. godine, za 3 godine kupljeno je njih oko 50. Ukrajinsko ministarstvo odbrane pre nekoliko dana objavilo da je isporučen određen broj dronova Bayraktar TB2 koji su spremni za borbenu upotrebu. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski izjavio da je njegova zemlja od njih ima velike koristi. Prema izveštajima medija, samo borbeni dron Bayraktar TB2 poručilo je 16 zemalja, među kojima je i Ukrajina, Azerbejdžan, Maroko, Tunis, Katar, Kirgistan i Turkmenistan. Poljska je bila prva članica NATO koja je prošle godine objavila da je naručila 24 Bayraktara TB2. Bayraktar TB2 je već bio u borbenim akcijama u Iraku i Siriji, a Azerbejdžan ga je u Nagorno Karabahu koristio protiv jermenskih milicija. U Libiji je već korišćen protiv vojske pobunjeničkog komandanta Kalife Haftara. Nedavno je navedeno da je dron Bayraktar TB2 korišćen i u Etiopiji u napadu izvršenom u januaru u kojem je ubijeno 58 civila. Bayraktar TB2 košta od $1,5 do čak $5 miliona, zavisno od njegove opremljenosti i borbenog kompleta. Taktičko-tehničke karakteristike bespilotne letelice Bayraktar TB2 su: posada 3 operatera u zemaljskoj kontrolnoj stanici, dužina 6,5 metara, razmak krila 12 metara, maksimalna poletna masa 700 kg, nosioc korisnog tereta 150 kg, pogon 1 klipni motor snage 100 konjskih snaga, dvokraka elisa, kapacitet rezervoara za gorivo 300 litara, maksimalna brzina drona 220 km na čas, brzina krstarenja 130 km na čas, dolet drona do 4000 km, domet komunikacionog linka je do 300 km u liniji vidljivosti, plafon leta drona je 7600 metara, operativna visina leta je 5500 metara, vremenska istrajnost leta je 27 sati. Naoružanje nosi na 4 podvesne tačke u različitim kombinacijama i to MAM-C i MAM-L laserski vođene bombe, L-UMTAŠ protioklopne vođene rakete većeg dometa, Tubitak Sage Bozok laserski vođena raketa, Tubitak Sage Togan četvorostruki lanser minobacačkih mina kalibra 81 mm koje se navode putem GPS-a i inercijalne navigacije. Advanced Precision Kill Weapon System su 70 mm laserske vođene rakete.
Sa nestrpljenjem čekamo sledeću godinu i prijem prvih turskih bespilotnih letelica Bayraktar TB2 u naoružanje Vojske Srbije.